gaan ek daarna vir julle wys wanneer ons met 'n eerste afgeleide van 'n derde graadse funksie werk, wanneer ons met 'n oorspronklike funksie derde graadse funksie werk, and then after that the first derivative will be a parabola. Okay. Okay, ek gaan net vir julle tyd gee om die grafieke te skets nie. Julle weet nou al, jy stel y gelyk aan 0 om die x afsnitte te kry. You read the y-intercept off from the formula of the graph. This is just a normal parabola. So, julle het hom al vele male in julle lewe geteken. Hoop ek. But what I do want you guys to quickly do for me is calculate the values of the turning point of the parabola. Want onthou julle, ons het mos gesê, ons kan dit nou doen deur die eerste afgeleide gelyk te stel aan 0. So kyk gou vir my of julle daai ene kan sy draaipunt kry. Hier kom hulle aan en hulle lawaai. Welkom! Ons is so bly julle is hier. Ja. Ek kan ons weer. Okay. Staan hy met sy kar daar? Sy oop. Okay. Good. Have you guys calculated the value of the turning point? Wat kry ons? X is gelyk aan? Goed, want ons het gesê die eerste afgeleide gelyk aan 0, and then you get x is equal to -1. Nee? En dan, hoe kry ons sy y-waarde? We get the y value always by substituting it back into the original function. So jy stel hom nooit terug in die eerste afgeleide in nie, want dan gaan jy net weer 0 kry. So jy gaan stel hom terug in f in. Ja. Sê vir die internet, sien julle daaronder. Die internet is af. Sy moet maar die recordings kyk. Hy nou weer sukkelie. Sorry. Okay. Goed. En dan as ons die grafiek gaan teken van sy afgeleide, sien julle hy gaan hierso 'n x afsnit hê by -1 en 'n y afsnit hê by 6.
Okay. Now we have to look at 3 different things on those 2 graphs. So onthou, ons het gesê ons weet as ek 'n funksie het, dan gaan daai funksie stygend wees waar die eerste afgeleide groter is as 0. It's going to be stationary where the first derivative is equal to 0. Oopsie. And it's going to be descending where the first derivative is negative. Okay, nou onthou wanneer ek praat van die eerste afgeleide in hierdie geval, is dit 'n grafiek. Okay, so die eerste afgeleide is nie net 'n konsep nie, it is a graph that we have drawn there. So where on that graph for which values of x is that straight line equal to 0? By watse x-waarde is die reguit lyn gelyk aan 0? There. Remember, it's equal to 0 if it's on the x-axis. Met ander woorde, by daai punt is f van x gelyk aan 0. En sien julle, daai x-waarde korreleer met die draaipunt se x-waarde. So where the first derivative is equal to 0, we have a stationary point on the original graph. Waar die eerste afgeleide, die reguit lyn, gelyk is aan 0, het ons 'n draaipunt of 'n stasionêre punt op die oorspronklike grafiek. So you go from the first derivative, which is the straight line. We know that first derivative equal to 0 must give us a stationary point on the original graph. So waar die reguit lyn gelyk is aan 0, kry ek 'n draaipunt op my parabool. Do you all see that? Don't worry about this value now. We're only looking at x values. Okay, so dit is 'n grafiese verduideliking van daai. Waar die eerste afgeleide gelyk is aan 0, sien ons 'n draaipunt. And we're going to apply this with parabolas going to cubic functions now. Okay, kom ons kyk aan hierdie kant van die stippellyn. Okay, sonder om te worry oor die reguit lyn, wat gaan aan met die paraboolse vorm aan die kant wat ek nou met 'n rooi pyltjie gemerk het? What's happening to the parabola shape on the left-hand side of -1? Is hy dalend of stygend? It's a descending function. Do you guys see it? Nee? So met ander woorde, ek soek na hierdie ene. Now we said for descending, it means that the first derivative must be negative. So as ons gaan kyk vir daai gedeelte van die grafiek, sien julle, lê my reguit lyn onder die x-as. In other words, my straight line has a negative y value. So it will be smaller than 0. See you later. And on the other side, we have the opposite happening. So on this side, sien julle dat die parabool 'n stygende funksie is vir daai waardes. So there you will look for a ascending function. En as ons gaan kyk na die reguit lyn, dan lê hy bo die x-as. So dit is 'n grafiese verduideliking van wat ons weet van die eerste afgeleide. So what we're going to do after we're done with this is we're going to go through a few exercises where I give you the parabola as the function of the first derivative. And you have to deduct information about the original function from that. So kom ons sê, ek het vir julle net hierdie reguit lyn gegee. En ek het vir julle gesê, hy is daar by -1. From that, you know, if this is the graph for the first derivative, that means that this one will have a turning point at x is equal to -1. It will be descending for x smaller than -1, and it will be ascending for x bigger than -1. Hoekom weet ons dit? Want by -1 is hy gelyk aan 0. Links van -1 is hy negatief. Sien julle, daai is 'n negatiewe lyn. En regs van hom is hy positief, want daar lê hy bo die x-as. So from the graph of the first derivative, you can deduct some information.
het ons hom. Sort of? Okay, ons gaan later praat oor wat ek van hierdie waarde af kan kry, wat ons gesê het gelyk is aan 6. Okay, but now I want to move on to when we have a parabola going back to the function that has a x cubed. Ek wil nie nou uitvee nie. Okay, so ek gaan nou selfde parabool teken, maar hierdie keer gaan hy die grafiek van die eerste afgeleide wees. Okay, nou voordat ek vir julle die vergelyking gee van die oorspronklike funksie, wil ek eers praat oor wat ons van daai af kan aflei. Want onthou, ons weet, waar die eerste afgeleide groter is as 0, is hy stygend. Nee, ek jok. Waar die eerste afgeleide groter is as 0, beteken dit die oorspronklike funksie is stygend. We also know where the first derivative is equal to 0, we have a stationary point. And we know that where the first derivative is negative, the original function is descending. Okay. So sonder dat ons die vergelyking het van daai grafiek, wil ek net gou van hierdie skets af nou die vorm kry van die oorspronklike grafiek. So let's start with, for which values of x will this graph have stationary points? Vir watter waardes van x sal my oorspronklike grafiek draaipunt hê of stasionêre punt hê? There and there. Do you agree? Hy gaan 'n draaipunt hê by -3 en hy gaan 'n draaipunt hê by 1. Okay, but now remember, that means that the shape can either look like this. Nee, so stygend, dan draai hy, dan dalend, dan draai hy, dan stygend. Or it can look like this. Descending, turning point ascending, turning point descending. Okay, so ons gaan nou eers uitfigure wat is ene, yes. Thank you.